एमती भी हुआ कि आम जो ऑनलाइन पेमेंट करूँ ऑनलाइन पेमेंट करू आमको किसी रिवर्स आकार टंका मिल जाता से मोबाइल नंबर हो कि स्कैन करिक जेकोसी प्रकार भी आम जो ऑनलाइन पेमेंट करू किसी रिवर्स तो मिलूनी ना जदि रिवर्स आकार किसी भी हो टंका गोटे मिल जाता ताले भल हुआ जदि आप टाइप भावुंट ताले भिडियोटा खास कर आपण प्रथम रु शेष जाए देखी नियंतु ए वीडियो रे एमती किछि रहिछि जाकि आपण जानिबा परे आपण जाहाकु भी ऑनलाइन रे पेमेंट करंतु पेमेंट करू आपको इंस्टांटली मिल जिवो किछि रिवर्स जाकि आपण आपनकर बैंक अकाउंट को टंका आकार नहीं पारिबे। एबे आपण भाबुथुबे केमिति ए सब होउछि काहे कि मु आगरो जानि नथिले जानिथिले तो बहुत ही किछि एबे तळको मु टंका कमे देथांत जहा भी हो पास्ट तो पास्ट ना पास्ट को तो चेंज करी हबने किंतु प्रेजेंट आउ फ्यूचर आम हाथ रही आम जमी चाहवा सेमती करिपरिबा आ डेरी करियानी फटाफट वीडियोटा को स्टार्ट करी पूरा डिटेल्स जानिबा हेले ताहा पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करंतु चैनल को न आस्थिले एबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे क्लिक कर रखिबा को जमार भी भूलंतु नहीं। फास्ट आपन को गूगल प्ले स्टोर को जाई नाभी एप्लिकेशन को इंस्टॉल करिवार अछि जेमिति कि आपन स्क्रीन रे देखुचंती सेमिति ही आपन से एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर दियंतु। नाभी एप्लिकेशन ओपन करिया पर एटा किछि देखिया पाउची फॉर ए बेटर एक्सपीरियंस योर डिवाइस विल नीड टू यूज लोकेशन एक्यूरेसी एठी मु टर्न ऑन रे क्लिक कर दोची जहा द्वारा एठी मोबाइल रे लोकेशन टा ऑन हे जिवो। फास्ट आपन को एठी बैंक अकाउंट ऐड करिया को पड़िबो आपन चाहिले पेमेंट करिवा टाइम रे भी ऐड करि परिबे नले आपन डायरेक्टली एबे भी ऐड करि परिबे। एबे जदी ऐड करिया चाहउचंती ताले लेफ्ट साइड ऊपर जो प्रोफाइल आइकन रहिछि तार ऊपर क्लिक करंतु क्लिक करिवा परे एठी आपन को ऐड बैंक बोली गोटे आस जिवो ऑप्शन तार ऊपर क्लिक करिकि आपन को बैंक अकाउंट को ऐड करि परिबे। आपन जो ऐड बैंक बोली ऑप्शन आसतो तार ऊपर क्लिक करिए सेठी आपन बैंक नेम टा को सर्च करिकि बाहर करि परिबे सर्च कर देबे सर्च करिया पर बैंक टा आसीबो बैंक को सिलेक्ट कर देबे सिलेक्ट करिया परे ऑटोमेटिक आपन बैंक अकाउंट टा लिंक हे जिवो किंतु मने रखंतु आपनकर बैंक अकाउंट को जो मोबाइल नंबर टा लिंक अछि सेही मोबाइल नंबर सिम कार्ड टा आपनकर वर्तमान मोबाइल रे पड़थिबा को पड़िबो ताहेले जे कि आपनकर लिंक हबो बुझी पाले। एडी मोर एड अनदर बैंक देखोची काहे कहले काहे मु ऑलरेडी नाभी एप्लिकेशन रे बैंक अकाउंट ऐड कर देछि तेनु कर एटी आ गोटे बैंक अकाउंट ऐड करिया पे बोली गोटे ऑप्शन देखौची बैंक अकाउंट ऐड हे सरिया परे एबे आपण जहा को भी चाहेबे टंका पठेई परिबे पे मोबाइल नंबर दिया आइछि तापर स्कैन एंड पे अछि आपण मोबाइल नंबर थ्रू रे पेमेंट पठेई परिबे नले स्कैन एंड पे रे क्लिक करिकि स्कैन करिकि भी पेमेंट करि परिबे नले आउरी मध्ये ऑप्शन रहिछि पे टू यूपीआई आईडी और बैंक आपण चले यूपीआई आईडी द्वारा भी टंका पठेई परिबे नले आपण बैंक अकाउंट नंबर टाइप करिकि भी टंका पठेई परिबे माने गोटे सारा मेथड रहिछि। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपण एठी चेक करि परिबे बैलेंस एठी चेक करि परिबे जदि आपण नाभी एप्लिकेशन रो निजर क्यूआर कोड काकू शेयर करिया चाहथुबे ताले माय क्यूआर कोड रे क्लिक करिकि आपण शेयर करि परिबे ताले तो एठी बिल पेमेंट्स पे सब ऑप्शन जाक रहिछि देखिया पाउथुबे मोबाइल रिचार्ज अछि इलेक्ट्रिसिटी अछि डीटीएच अछि तापर मोर रे जदि क्लिक करिया आ जहा भी किछि फीचर जा अछि से सब भी शो होई जिवो आपण से सब चेक करि परिबे ए सब तो ऑलरेडी जानि छथि आपण किंतु मु जो कौन कहूली ए वीडियो करियार मेन मोटिव कौन ना आपण जो पेमेंट करछंती पेमेंट कला बेले आपण को किछि रिवर्स जो मिलु नथला एबे रिवर्स टा मिलिबो। एबे मु मोबाइल नंबर रे जण को पेमेंट पठाउ चाहूची कोन करी पे मोबाइल नंबर रे क्लिक करली क्लिक करिया परे एठी आपण देखिया पाउते सर्च नेम और मोबाइल नंबर जदि आपण जहा को भी टंका पठुचंती तांको नंबर टा को सेव कर दिचंती तार आपण जहा भी ना लिखि कि सेव करथिबे से नेम टा को एठी टाइप करके सर्च कर देबे सर्च करिया परे तांको नंबर टा आसीबो तार पे क्लिक करके आपण पेमेंट करि परिबे नले आपण एठी डायरेक्टली तांको मोबाइल नंबर टा को टाइप करंतु तांको नाभी एप्लिकेशन नथिले भी हे जिवो जदि भी अच्छे भल कथा जदि भी नाही गूगल पे थाउ कि फोन पे थाउ कि पेटीएम थाउ कि भीम पे थाउ कि जे कोनोसी भी किछि ऑनलाइन पेमेंट पे एप्लिकेशन थाउ चलिबो सेडा किछि मैटर नै केवल आपण तांकर मोबाइल नंबर टाको टाइप करंतु सो हो जिवो तार पे क्लिक करिए क्लिक करिया पर आपण जेमिति अन्य एप्लिकेशन जाकर ऑनलाइन पेमेंट करछंती सेमती ए एप्लिकेशन को यूज करी पेमेंट कर देबे देखंतु पेमेंट हेसरा पर एटा किछि देखिया को पाउछबे एटी देखिया पाउछबे तळे स्क्रैच एंड विन सिंपली आर पे क्लिक करंतु क्लिक करिया पर आपण को एटी स्क्रैच करंतु स्क्रैच करिया पर एटी देखिया पाउछबे कांग्रेचुलेशंस यू हैव ऑन सिना एबे 9टा कॉइन मिलला आपन को अधिक भी मिलिथिबो कम भी मिलिथिबो आपन को जेतेटा कॉइन मिलिथिबो ता एटी सो होई जिवो ओके नाभी कॉइन्स आपन एटी देखिया पाउछबे 10टा नाभी कॉइन्स इज इक्वल टू 1 रुपीस बुझि पाले ना 10टा कॉइन रो वैल्यू हला 1 टंका तो एटी आपन गेट कैश रे क्लिक करिए क्लिक करिया परे एई पेज को रिडायरेक्ट कर दबो एटी आपन मोर टोटल कॉइन बर्तन देखिया पाउछबे 43 नाभी कॉइन अछि जेतेबेले मोर 50टा नाभी कॉइन हेइ जिवो सेतेबेले मु मोर बैंक अकाउंट को रिडीम करिकि नै परिबे रियल कैश एटी देखिया पाउछबे यूज योर नाभी कॉइन टू पे बिल्स एंड गेट रियल कैश आउट कथा कहि दोछि आपन जेतेबेले फर्स्ट टाइम पेमेंट करिवे पेमेंट करू आपन को 40टा नाभी कॉइन मिलिबो बुझि पाले 40टा कॉइन माने आपन को 4 टंका मिल जिवो 40टा कॉइन मिलला पर आपन रिडीम करिवे रिडीम करिया परे आपनकर डायरेक्टली बैंक अकाउंट को टंका
ଆସିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଗଲି ସେଇ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବେ ରିଡିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦଉଛି। ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଉଥିବେ ନାଭି କଏନ୍ ଅଛି ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଇ ପେଜଟା ଆସିଗଲା ଦେଖିଲେ ନା ଏବେ କେତେ କଣ କଏନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି ଉପରେ ତମର 43 ନାଭି କଏନ୍ ଅଛି ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ରିୱାର୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା ବି କିଛି ରିୱାର୍ଡ ସବୁ ପାଇଛି ରିଡିମ୍ କରିଛି ରିସିଭ୍ କରିଛି ସବୁ ଯାକ ଏଠି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବି। এই আপ্লিকেশন কু ইউজ করে মু 7 থর পেমেন্ট করছি টোটাল মোর এবে 16 টঙ্কা अर्निंग হৈ যাইছি আউরি বি अर्निंग ହେଇছি কিন্তু এবে মু রিডিম করনি দেখন্তু 43 টা কয়েন ଅଛି ଆଉ 7টা কয়েন হেলা পরে 50 কয়েন হৈଯିବ এটি 50 কয়েন হেগলা পরে মু আকু রিডিম कर দেবি রিডিম করলে কোন হবো এই 16 টঙ্কা রে আর 5 টঙ্কা এড হৈଯିବ মানে মোর টোটাল 21 টঙ্কা अर्निंग হৈଯିବ এই নাভি আপ্লিকেশন রু দেখিলে না আউরি বি আপন চাইলে 50 কয়েন হো নলে তাডু অধিক কয়েন হেলে বি রিডিম করি পারিবে কিন্তু মিনিমম 50 টা কয়েন আপনক হেবার ଅଛି। ফার্স্ট টাইম আপন যেতବେଳେ পেমেন্ট করিবে সেতବେଳେ কিছু মিনিমম র লিমিট নাই আর তারপরে সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম যেতବେଳେ আপন পেমেন্ট করি করি ଯିବେ সেতବେଳେ আপন লিমিট টা আসিবো মানে এই 50 টা কয়েন হেলে হি আপনকৰ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কো রিডিম করিকি নেই পারিবে কিছু কথা নাই এই কয়েন আপনকৰ কোয়াড জীবনে এठी হি রহিবো তো আপনক ব্যস্ত হবার কিছু আবশ্যক নাই যেতବେଳେ আপনকৰ এটি 50 টা নাভি কয়েন হেইଯିবো নল 50 ରୁ ଅଧିକ ହେଇ ଯିବ ସେତବେଳେ ଆପଣ ରିଡିମ୍ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଉଛ ମୋର 52 କଏନ୍ ହେଇ ଯାଇଛି ଏବେ ଭାବୁଛ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଜଣକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପେମେଣ୍ଟ କଲି ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୋର ଏଠି 52 କଏନ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନେଇ ପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଭିର ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏବେ ମୋର 52 ଟା କଏନ୍ ଅଛି ନା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 52 ନାଭି କଏନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗେଟ୍ 5 କେସ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଉଥିବେ କନଭର୍ଟେଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅନ୍ ୟୁଜିଂ ନାଭି ୟୁପିଆଇ ଏଣ୍ଡ अर्निंग 21 ପୂର୍ବରୁ ମୋର କେତେ ଥିଲା 16 ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏବେ ମୋର 21 ହେଲା ଦେଖିଲେ ନା ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ କ୍ଲୋଜ କରି ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଟୋଟାଲ अर्निंग ହେଇଗଲା ଏବେ 21 ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏବେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇଟା କଏନ୍ ହିଁ ଅଛି କାହିଁ କହିଲେ କାହିଁକି ନା 10টা নাভি কয়েন ইজ ইকুয়াল টু 1 রুপিস তেଣୁ କରି ଦୁଇଟା ବଳିଗଲା ଏ ବଳିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଥରେ 50ଟା କଏନ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଡିମ୍ କରିକି ରିଏଲ କ୍ୟାଶ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଇ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଏକ ଯାକି ଏବେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରି ସାରିଲି ନାଭି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଗ୍ରୀନ କଲର ଲେଖା ହେଇଛି 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରିସିଭ୍ କଲି ତ ଏବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ କରିକି କାହାକୁ ବି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନହେଲେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ କୁ ସ୍କାନ କରି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଭି ଆପ୍ଲିକେସନ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ସେଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି ଯେକୌଣସି କ୍ୟୁଆର କୋଡ କୁ ବି ଆପଣ ସ୍କାନ କରିକି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ବି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଭି କଏନ୍ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଏନ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିବେ ପୁଣି ଏପଟେ ଆଣୁଥିବେ ନଉଥିବେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେନି ହେଲା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର କିଛି ଲିମିଟ ଥାଉଛି ମାନେ ଦିନକୁ ଏତିକି ପେମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବ ତାର ଯଦି ଲିମିଟ ଟା କ୍ରସ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଆଉ ଆପଣ କିଛି ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 24 ଘଣ୍ଟା টাইম ଦେଇଦବ যদি করেন্ট আকাউন্ট আছে তাহলে তো অসুবিধা নাই সেটা নাভি আপ্লিকেশন প্রবলেম নাই সেটা আপনার ব্যাংক আকাউন্ট প্রবলেম কাই কলে সেভিং আকাউন্ট না সেভিং আকাউন্ট কিছু লিমিট থাউছি এই আপ্লিকেশনটা কেতବେଳେ ইউজ করে আপন এমিতি নাই কি কয়েন মিলুছি বলি আপন এনি টাইম টঙ্কা পঠাউথিবে আপনার সাঙ্গকু আনুথিবে পঠাউথিবে আনুথিবে এইটা भी কিছু করিবেন হেলা আপনাকে যেতବେଳେ পেমেন্ট করিয়ার ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ ଗଲେ ସେଟା ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି କିଣିଲେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଠେଇବାର ଅଛି ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଦିନ ରାତି ବସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ୟୁଜ କରିକି ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିବେ ଆଣୁଥିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି କରିବେନି ହେଲା। ଆଇ ହୋପ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣି ନଥିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଲା ପରେ ଏଭଳି ରିୱାର୍ଡସ୍ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଫେସବୁକ ରେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ବି ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରିଯାଇ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ବି ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁର ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରେ ହିଁ ରହିଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।